होला गाड़ी टा कहीं रखिलो को झीटा तब गाड़ी टा सेइत में रखिलो मु सेडे बाण किनिबे बोली मोर लेट हैला केड़े बाजे लोकटा कोन देखा जाउछ मु तम पे भलो झीटा रखिछि अरे तो हां बाण किनिले देबी रेडी रेडी भाग चलो चलो जल्दी चलो लेट हैलानी बा वाह इन समय पूरा स्टार्ट होने चलो 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 जल्दी जल्दी गाड़ी खंडे पाइतो जे गाड़ी के सब स्टार्ट होना हां हल्ला मो बापा तो देई छथि हां हे गला ए जल्दी चलो बड़ा ने एडा बड़ा बेकले पार्टी के ना कहीं करछ एटा कोन अभद्र लोकटा आसु आसु मायो माना फुटेला रे आइलो करे हम अरे एटा कोडे गला खाली तो देखिला एटा खाली झियो देखिला चलो बन की पाइची भाई कोडी बाण एटा बाण आ कोन बेहेतले तमर फटिला बाण कहिची एटा मिलन है बाण पावरफुल बाण जानि पारु न भाई बाण अछि टी देखिया कोन अछि हेलो ए कितना सा कोरिया आइची एटा तम परिका नागुणी मु नागुणी नहीं तमे त सानो भौनी बाण बाण हेलो हेटी देख देखिलो ये हळे हे जंदी ये कोन बाण पे एंदा हो जंदी बाण के कोन बाण अछि बा तमरो तो देखौ ना किछ कोन देखियो आमे कोन नब भाग कोन तगर किछ फ्री नहीं फ्री स्त्री और फ्री मागना मिले नहीं जानि न हे से जो एटा तो पूरा टमाटो नाखा देखा जाउची पोको लागि गले नेड़ी पड़ी के बाणटा देखिला पूरा तो गोलाप पर आनु देखो फुटीबो नहीं एटा को फिंगीबो एटा इंडोनेशिया रे पड़िबो जाकी फिंगिले रख ओ रागी गले भाउज आलू आलू आ एठी दीपावली रे भाउज दीप न लागिले कोन दीप हबो आ भाई एरा तमरो को तेल रे जळुची कोन मिछ कथा उडा कहउछ पानी रे दीप जळिलानी आ कोडी हेलानी भाउज कोडी हेला पैसा रहिबो हे बिगेन आ पानी रे दीप जळलानी मिछ कथाडा मो भाई कहू न हेई पानी आलो हां लो आ के कोडी डंगा बिगेन तमरो कोन अछि दि चारटा नै जाउ न कैफे रे गोटे एडा बडा बेक धरि के आइछ हमर एटा रो देई दियो केतेटा नबा तम बेडरूम रे गोटे पैकेट आसी भाउज तम बेडरूम रे गोटे तम ईशान रे गोटे हमर जो आ बाथरूम रे सेठी गोटे लगे दबो अंधारिया भारी बेके लिया बाण फाण किनलो नी बाण चिनलानी की बाण सब किनछ की तो की बाण जानिछ तने काम करियो देख ओ सुनो नहीं भाई कौन बाण अछि देखलो भाउज ने बाण देखाओ एटा भाई कौन ये को बाण एटा ओनली सिरी सिरिया बाणवा आउ कौन बाण अछि तमर भलो कौन कहा बोली ये हाथली तुम सान भणी मान धर्मशाली माने ये खाली श्री श्री देन श्री श्री तापर श्री देन
ଏଠି ଫୁଟିବ ଏଠି ସିଠି ବୁଲିବ ହଁ ଏଟା ବଡ ଆମେ ବସେଇକି କେତେ ମାରିଦବ ଏକାଥରେ ଯିବ ଆଉ କଣ ଅଛି ଭାଉଜ ଇଏ नो ସିରି ଓନ୍ଲି ଢୋ ଏଇଟା ନବାନି ହଉନା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି ମୋର କେମିତି ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ନେବି ଆଉ ସେଠି ଭାଇ ଆଗରେ ଫୁଟେଇବି ଆଲୋ ଆଲୋ ମୋ ଭାଉଜର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କେତେ କଣ ରେଟ୍ ତା ମୁହଁ ଦେଖି କୁହ କେତେ ରେଟ୍ ମୋ ଭାଉଜର କେତେ ଥିଲା ଯିଏ ଦେଖା ଆସିବ ଭାଇ ଇଏ ବା ଭାରି ନମ୍ବା ବାଣ ନାଇଁ 300 ଟଙ୍କା କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଛ ପଇସା ଦଉନା ମତେ କଣ କହୁଛ 5,000 ପାଇଛ ଦିଅ ସତରେ କଣ ଏଇଟା ନବା ଆଉ ନବାନି ଆଉ କଣ ପାଇଛ 5,000 500 ଭାଉଜ କଣ ଭାଉଜ କହିଲେଣି 500 ଦବାକୁ କେମିତି ମୁହଁ ସ୍ପିଡ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ମତେ ଯେମିତି ଫଟା ଗୁଲୁଗୁଲା କଲେଣି ଆଉ ଲୋକ ବି ଅନଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେଇକି ପଳା କିଏ ଦେଖୁଛି କେହି କଟ ଧର କଟ ଏଟା ନବା ତମେ ଦେଖୁଛ ଆମ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି ସେ ବାଣ ନୁହେଁ ଏଇ ବାଣ କିଣିବି ଦେଖ ବାଣ ଭିଡ ଦେଖୁଛ ବାଣ କାଇଁ ଖାଲି ବାଣ ପୁଛୁ ମାମୁ ବାଣ ଟିକେ ଦିଅ ଭାଉଜ ନେବେ ଆଇଛନ୍ତି କଣ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଯିବାସୁ କମ୍ପି ତାଙ୍କ ବାଣ ସଇଲାଣି ଆଉ କଣ ପଳେଇବା ବାଣ ସଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଣ ନେବେ ବୋଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଇ ପଡିବ ନା କଣ ଝିଅ ଫଟୋଟା ଥିଲା ତ ସେଇ ତ ଖାଲି କନ ଆଉ ପାଲେ ବିସ୍କୁଟ ନା ଖାଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ବାଣ ଫୁଟୁନ ଡବାଟା ମତେ ଦବ ଭାଇ କହିବନି କେତେ ବାଣ ଅଛି କଣ ନେବି ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ହବ ବାଣ ତମେ ତ ଭାଇଙ୍କ ଗାଲରେ ଖାଲି 2ଟା ଲଗେଇଥିଲେ ବାଣ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ବାଣ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ତାପରେ ପୁଣି କେତେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଆଛ ଚାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା ଆଉ ହଉନି ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚାଲି ହଉନି ବାଣ ପଛରେ ଥାଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଖାଲି ତ କହିଲ କନ ମୁଁ କିଣିବି ବାଣ କିଣିବାକୁ ପାଇଲ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କଣ କାଟୁଛି ଛାଡ ଧାନ ବିଲ ଖସ ବାଣ କିଣା କିଣି ପଛରେ କରିବା ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଆସ ହଁ ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇବା ମୋ ଭାଉଜଟା ଦେଖିଲ କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି ଝାଳ ବେଳେ ଆଇଲା ମୋ ଭାଉଜ ବାଣ କିଣିବା ଭାଉଜଟା ଶୁଖିଗଲାଣି ଚାଲ ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇବା ମଣିଷ ମୋ ଭାଉଜ ବାଣ କିଣି ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ମୋ ଭାଇ ତ ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଦେଲା ବନେଇକି ଦେଲା ମୋ ଭାଉଜ ପିଇବ ଭାଉଜ ରାଣୀ ପୁରା ଇଏ ଆଖୁ ଉପରେ ତୋରାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ପିଇ ଦେମ ବଢିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ବନେଇଛଟି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ବାଡେଇ ଦନ ଭୁଲିଗଲାଣି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ବରଫ ନାହିଁ କଷି ଆଖୁ ଗୁଡା ତମ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମର ବୁଢା ଜାଣି ଦଉଛ ଏତେ ଯୋଉ ବାଣ କିଣିଲ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ କି ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇନଥିଲି ବୋଲି କଣ ମୁଁ କଣ ପଇସା ମାରିକି ରଖିନଥିଲି ଭାଇକି ସବୁ ପଇସା ଟିକେ କରି ମାରିକି ରଖିଥିଲି ସୁଧକୁ 500 ଟଙ୍କା ହଉ ଦେବି ଯେ 500ରେ କିନ୍ତୁ 500 ନେବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ତମର ଦସ୍ତୁରୀ ଏଟା ମୁଁ ତ ଦିଅର ମତେ ଦବରେ କାହାକୁ ଦବ ପଇସା କହିଲେ ଶୁଣ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆସିବା ଟାଇମ ହେଲାଣି ଏକରେ ତ ପଇସା ଲୁଚେଇକି ଆଣିଛି ବାଣ କିଣିଛି ମହେ ଛେଚିବ ଚାଲ ପଳେଇବା ନମସ୍କାର
आज भाउजों सहित बाण किणा किणी वीडियो आपन केमदे लागला नियति भाबरे आपन मतामत को भूलिबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवे आ सब्सक्राइब कर साला पर नोटिफिकेशन बेल टाकू टाइ कि बजे देबे आउ हम कार्यक्रम को आपन मन को भलो पाइबे नियति भाबरे देबे आ गोटे सुंदर अध्याय भाउजों सहित म आसीबी से पद विदा दियंतु रहिली नमस्कार।